What I understand that when I first came here, that was the third anniversary. If I'm not mistaken, tama ba to? Third Yes. year, no? Yeah, third year, third anniversary. Ma'am Nancy, would you please answer what? Uh, Salamat ang buta mong bisita. Amen. Sir, this is kapal po. Okay. Salamat kayo, Sir Bubot, Ma'am Nancy. Silingan yun kayo mo diri para sa San Lorenzo. Ma'am Nancy, classmate sa akong wife, and si Sir Bubot, yung husband, my son, who's working in government. If I'm not mistaken, one of the agency of our governments in uh, the provincial level. Praise God. So, salamat kayo, Sir. Sa bagari, gusto ka na niya din eh. O salamatan ko na ko si Pastor Ariel for inviting me again. O Sir Joan. O ganda na ng mga new faces na ako nakita. Kung katong wala na po diri, kaya ito na sa pikas nga nabilib nga gibahin-bahin para tama man na siya. Small group, no? Is very manageable. Yeah. Salamat sa Ginoo. Then doon ako itaas karon, I'll be sharing to you the message about the kingdom. Kaya tanong mag kingdom. Praise God. Actually, ang word kingdom or the phrase kingdom of God and the kingdom of heaven, very often, kanunay na natin ginlito. But unfortunately, wala din tayo thorough knowledge about that subject, the kingdom of God or the kingdom of heaven. But salamat sa Ginoo, malatama nagingon nga progressive truth. Kaya dili kayo nato masaktan dayon sa unang higayon ang pulong sa Ginoo sa dihang atong madunggan. Praise God. I remember one of the illustrations as an analogy. Sa dihang nanagat sila si Peter, nagbuntag na lang wala sila kuha. No? And pagka buntag na, no, kining kabuntagon, naalay si Jesus, nagpagbang sa ilaha. Humingo siya mga anak, doon na bagoy nakuha ang ikasuwa. Sila wala. Kaya siya hala, itaktak ninyo ang inyong pukot diha sa tuo na bahin. Sa dihang naghimo, nakakuha sa nagperting dagan ng isda nga halos na magisi ang ilahang pukot sa kadaghan sa kadagko sa isda. So at His word, at ano yung at His word? Pinagi siya ang pulong blessings nagsoon mayabot. Then na-busy sila pag-ayo pag-address akong patindigahan ng isda, including Peter, no, who spearheaded the fishing. Then, ang iyang usa ka kauban nga si John the Beloved, wala mato dito ba umapil. Tinuno ang iyang mata, iyang gitutok pag-ayo sa Ginoo kay bisag mi tando na sila, mi response, pero wala sila kay kung kinsa to. Kasi Jesus man ito. Pagkadugay ang tutok, misinggit siya, ang Ginoo ka na! Exclamatory point doon sulti dito, di ba? Pagkabalo ni Peter kasi Jesus pa dito nagsulti nila, ang bakayan siya, yung kanagubok man, kuha na iyahang fisher, kung miduol sa Ginoo. So, meaning to say, sa una na itong kadurog sa iya, hindi ta kasabot. Pero if we will take time to take a closer look on His Word, in due time, we will understand. At ano mag-erog, amen? That's why, importante good kayo ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Maninutan na may sulitat na sa Lucas 17:20-21 sa inyong mga Bible.
ibasa na lang daw. And if you can put it on screen, I would appreciate it. Luke 17, 20, 21. Anara, kita tanan namin sa masala to. And being asked by the Pharisees, when the kingdom of God cometh, he answered them and said, the kingdom of God cometh not with observation, neither shall they say, lo, here or there, for lo, the kingdom of God is within you. It's God. Gabotang yan sa pasarang yan na magbasa sa pulong sa Ginoo. Kaapon. Dalaygon og silimbaho ng mga Diyos, salamat kayo Ginoo ninitak naa sa kabuntagon na kahimo kami Ginoo sa pagpatalinghog sa imong mga pulong tugot amahan nga mahimong binuksan ang among unahuna among kasing-kasing bisan pa Ginoo sa imong mga pulong aron masakta namo pag-ayo Ginoo ang imong katuyuan sa among mga kinabuhi gamito nimo among magwawali nini nga kabuntagon nino Pastor Nick, in Jesus name. Amen. Kalamagan na ito ang Ginoo ng song, nakahimo ko na sa pagkandito. Praise God, dalagon ko ng Ginoo. Now, first time ko nag-post sa sa Facebook about kingdom. Then, may palaga ako ang friend, very close friend of mine sa James. I said, oh, kingdom of God. Ako sa gitubag private, nag-PM ko sa niya ko, wak pa ka na tao, wala po pasya na tao, ang kingdom, daanan daan. Genesis 1:1. Then, aside from that, kingdom began in the mind of God. Tanaw din ang gamin. Kaya, nagkataon lang, pareho ni ang magagalitan kingdom. Because whether we like it or not, we are living in the context of the kingdom. I would repeat, we are living in the context of the kingdom, not in the context of religion. Because what is in the mind of God is only His kingdom. Debatable ni para sa iyo, akala ko ilabay na ako, pero kung interesado mo, enroll mo para next year. No? Sa atong online class. Now, ang religion is only a product result of sin. Because religion began in the mind of Satan. Ay nalasa ng debate, pag gugustuhin mo masayod, so no? Enroll sa atong online class. Because we will be discussing about kingdom. Sa Genesis 1:1, yun siya, in the beginning, God created the heavens and the earth. Now, ang word heaven is a name of a place. And it is the kingdom of heaven. The kingdom of heaven is an invisible government and country because kingdom means state government. Government and a country. Began in the invisible realm. Dili makita. So, gimo sa Ginoo, He created likewise the earth, the colony, the physical colony of the invisible kingdom of heaven. Ito na magagamit. Manana, kung matulapod ka sa chapter 2, verse 1, matulapod pa niya, thus the heavens and the earth were finished, and all the host of them. Naman na naghimo ang heavens, no, and the earth. Pagmayal gani kag heavens, tulo na siya, the first, second, third heaven.
No? Kini mo yung first heaven, and second heaven, mga naglupad ang aeroplano, mga langgam. The third heaven is the abode of God. And the earth, ang yahang expanded, extended territory, physical, visible, kining earth. Unya, kaya naghimo naman siya o kanang kingdom, the government and a country. So naghimo na po siya o bitawag og host of heaven. Sa maning host, mga angels na. Muna sila ang mga military police. Kaya nalagoy government and country. So himo na pudaan niya og military to protect the territory and police to protect the citizens. Pero wala pa sa naging citizens. Na mao kita. Ano Grabe. So, ang gihimo dahil sa Ginoo, gobyerno og nasod, kingdom. Himo ang pudaan niya military to protect the territory and police to protect the citizens. Nawana, pag-abot sa Genesis 1:26, himo niya ang citizens of His kingdom, gitawag niya o offspring sa Biblia. Sons, kanang sons, dili na siya male gender, no? Kundi spirit being. No? Kita mga offspring sa Ginoo. Now, very quickly, kailan ko magdugay niya, pero matugos akong pinag-message ko. Ngayon ang Ginoo sa Genesis 1:26, and God said, God is a spirit being, said, let us make man, no, in our image. The word man in Hebrew is ish, meaning spirit being. So, God as a spirit being reproduces himself. So, therefore, man as a spirit being came from God. Ang tanong magayon, amen. That's why, ang usa ka religious leader na si Nicodemus, who graduated in one of the prestigious religious universities during his time, came to him at 2 a.m. Doon sa kadlawon. Sa kahadlok na makita siya sa mga kaubang, mga religious leaders, ug miadto sa Ginoong nangutana about kingdom. Humingon ang Ginoo, I tell you, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. No? Now, the phrase born again in Greek word, because New Testament was written in Greek, the phrase born again, buti pa sabutan na born from above. O sa Aramaic, native language of the Jewish people, ang phrase na born again, born from the origin. Man as a spirit being, his origin is God. So therefore, we came from God. Hallelujah. We came from above. As a nation, we came from above. Our home country, called the kingdom of heaven. Praise God. Ang tanong na yun ang amen. So, buot pa sa buot, that when a child is born, that is her arrival from heaven to earth. I would repeat. When a child is born, meaning to say that is her arrival from heaven to earth. Kaya ang tao gikan sa langit, di padala sa yuta. Ang religion, no,
Mubiya sa kalibutan, kay matong angit. Pero ang kingdom, dili. No. Itigan ka sa Diyos, kaya padala din siyuta. And we were given our kingdom assignment. Ito na mayroon kami. Sabi na, di na basa-basa, bisa rin binunta kayo tayo istorya na. Ngayon lang ako, nadili singgit-singgit. Praise God. Bisa rin bunta kayo tayo. Pero sige lang, arisata sa atong message na. I'll be discussing to you, first of all, the birth of Jesus was announced as the birth of a king. Kapag tao sa atong Ginoo, anunsyo kini, no, nga pagkahimugso sa usa ka hari. Because in Genesis 1:26, the blueprint of our understanding about the kingdom, human niya giingon nga let us make man spirit being like ourselves. Ato pa niya, siya, let them have dominion over the earth. The word dominion is in Hebrew is called mamlaka. No? And it is, and one of the synonyms of that word is kingdom. So, sa gihatag sa Diyos sa tao, kingdom, not religion. Very clear ang Bible. No? Ang gihatag sa tao, kingdom, hilasan lang ta. Kaya gano'n man. Sa dihang ang tao nagkasala, man lost the mind of God. Mind means the image of God, because the word image in Hebrew is a word where the word imagination came from. Okay? Image. The nature and the character, the holiness and the righteousness of God. So first, before God gave man his kingdom mandate, God first gave man the mind of God, the thoughts of God. So that man in running a business, in running a government, in running his life is quite safe because of the character, the nature, the holiness, and righteousness of God. Because in running a government, running a family, running a business, in the absence of his image, will become very missing. At ano na yung kami? That's why we need the mind, the image of God in us. Because that is the first one that He gives us, His mind. Hindi religion. Pagkalayo ras tinuod ng religion. No? There are many things about that. So I will just give you a bite size this time. So the birth of Jesus was announced as the birth of a king, political leader, not a religious leader. A man, a person who works in a legal entity called government, not religion. Amen ba, Maxon? Gets ba? Tala na kayo mag-amen. So it was the birth of a king, not a priest. No? So this is very important because it emphasizes the primary focus of the mission of Jesus and His purpose for coming. Aron masabta nato ang katuyuan sa pagkanin ni Jesus Christ, kinahanglan mahibaw nato. Una, unsay iyang estado siya pagkani. He came as a king. At na may nagamin. Pag iyon sa Ginoo sa Genesis 1:26, let them have dominion, the whole human race. Pasabot, kitagaan the kingdom. Sino taga kingdom? Hari. No?
hari. So kita ng kings. Siya gitawag og king. So Jesus is the King of Kings. Kita ng kings. Dili na maghulat. Dili na tayo mong future ang king. Ato pagka-king. Sa daan tubon pa daan, we're already a king. Because to become a king is inherent. Sa built-in sa atong sa creation sa tao. Panunundo na may so. So here his words concerning his purpose for coming. Kinala mahibalo na to ang iyang pulo may tungkol sa iyang pag-ari. The priesthood of Jesus Christ was his redemptive function. Ang iyang pagkasaserdote para na sa gitawag na iyang redemptive function. Ang iyang pagtumbos nato. Kaya ang saserdote, siya ang magpasiuda sa paghalat. Okay, so redemptive function ang pagka-priest ni Jesus Christ. Pero ang iyang pagkahari was his eternal disposition. Eternal na disposition. Ang tinuod nga pagkasiya in the context of legality, running a government or running a kingdom, he is a king, eternal king. Kita na lagi ako, amen. Hinungdan sa John 8:18-37, sa dihang gidala na si Jesus Christ sa court of law through Judge Pilate, ang mga tao na madunggan overheard dunggan niya nga muna siya ang hari sa mga Hudyo. That's how these people around address Jesus Christ. He is the King of the Jew. So, isip Pilate, kay hari ka ba di ay? Jesus answered, "You are right in saying I am a king." Political leader, not a religious leader. In fact, for this reason, I was born. And for this I came into the world. So the purpose of Jesus coming to earth was that, first of all, he was born as a king. The very reason, the big why of his coming to earth. And for this reason, he said, a king into the world to testify to the truth. Ang kamatuoran di ay makaptagan nato sa kingdom, dili sa religion. Mind-blowing ka ini because religion to define is the biggest scam in the world. A big lie. Religion is nakedness. Kaubo. Kaya na mo gamayang bite sex. Ang nagtukod sa religion, ang apo ni Ham. Kato ba si Ham nga usa sa mga anak ni Noe, si Shem, si Japheth, ug si Ham. Nga sa dihang nag-celebrate si Noah after the flood, nahubog na si Noah. Nga nakahubog, nga giridicule, gitamay siya ni Ham. Di katawan. Sa dihang mata na si Noah, kinabuka. Check. Okay lang. He found out nga gipakaulawan siya sa iyang anak na si Ham. But Ham was cursed by Noah.
Then, kung palagman pa nimo ang research, okay? Kung palagman nimo ang research, si Ham, doon na siya lustful desire sa iyang kaugalingong amahan. Diya nagsugod ang espiritu sa pagkabayot. Kung ilalum, may son. Diya nagsugod, spirit maguna, espiritu. Yan sa ulahi, si Ham, usa siya ang anak, itawag og si Cush. Unya si Cush, na minyo, sa hilabdihan ka guwapag maanyag nga babay sa Babylonia na si Semiramis. Nakabaton silang anak nga si Nimrod. They describe sa Bible that he was a mighty hunter before the Lord. Kanang word before in the Hebrew text means against, rebel. A rebel against the Lord. Nga kana si Cush later on mo lang responsable sa pagtukod og religion. So therefore religion is a rebellion against God. Because there is only one legal entity created and established by God, and that is a kingdom, a government, and a country. Tanan ba yung gamen? Heavy kayo na, very heavy. No? Pero I am committed to, share this. Lalong kayo. So in Jesus Christ, I came to testify to the truth. Truth meaning correct information. We will only receive correct information in the context of a government and a country. Not in religion. Kaya naman kayo tayo mga informations karon. Kaya naman kayo mga tao na bright na maayo sa wrong information. Diba? Oh. Put them right on. Kasi nag-research. Unfortunately, it was a wrong information. But Jesus Christ came to give us, to bring to us a correct information. At tanan ba kayo gamit? So matod pa ni Jesus Christ, everyone on the side of truth listens to me. Ang tanang dapig sa correct information truth, dahil sa akong side. Mana kung magsige mo paminaw sa kingdom, you are on the side of the truth. You're on the side of Jesus Christ. Kapalik ko na ito gamay si Kuan. Si Miramis. Ug si Cush, si Kuan. Si Cush ug si Miramis. Namatay matos Cush. Pagkamatay ni Cush, nabalo si Miramis o nailo si Nimrod. So lahi, nagbinyo ning duha. Ang inahan o anak, nagbinyo. Diyan nasugod ng mga iisip, spirit. Nagunay minyo ang inahan o ang anak. Nahuman na ito, namatay ni si Nimrod. So sa wala pag ito, gitukod nila ang first project called Tower of Babel. The word Babel came from the word, means confusion, where the word Babylon came from. So we need to say religion is confusion. We will only be confused if we will quit on searching religion. Because religion is confusion. Manana, pagkamatay, manamigyan na silang duha, tugod sila kining religion, parang, ang gusto nila ang ilang tower maabot sa langit kay buhan ug dunay luno patod pag nadili na ta mamatay.
But the kingdom mandate is for man to spread all over the world. So manang religion is preparing to go to heaven. But kingdom is preparing people to occupy the earth. Baliktad, di ba? Baliktad. Kasi ayalan sa kuyog debatiha, pwede niya pagkahuman. Papadayon na lang ko. Nahuman na, pagkamatay ni Nimrod, wala naman siya. Kaya siya man ang king of Babylon. Sibilin ang queen. Iyon ang queen nga si Semiramis. Alam mo kung pala ka. Kaya akong paano nga si Nimrod, tuwa na bisaka na sa adlaw. Sa sun. So he was declared as sun god. Diyang legion sa Baal. Sun god. Parang sun, gagi ka ng Sunday. Pag ngayon kag Sunday, you are referring it to Baal and Nimrod who rebelled against God. Parang nga mga tao nagsilig-emphasize of Sunday. Muna yun si Jesus Christ, dili na adlaw, dili bulan, mato ni Pablo kung dili, yun siya Espiritu. Isang Diyos, Espiritu, o ka magasimba niya sa Espiritu o sa correct information na matuuran. Tanong magano kami. So, parang Christianity, dito nakaangkla sa Sun God. While si Semiramis siya gideclare ang kaugalingon ng moon goddess. Papuda siyang legion sa Islam. Ay isang sun. So kining Islam o Christianity mag-asawa kining daan. So sinagdan mag-asawa ni. Muronda. Katindaghana na. Mabait size lang sana. So balik ito. Now, again, in John 19:12, the Bible said, from then on, Pilate tried to set Jesus free. Kaya, bisag kung saan analyze ni Pilate as a judge, wala gitawag nga, naghimo na sila o kining, naghimo siya case build up. Pero, kanaw niya dili man guilty si Jesus Christ. Kaya ang ilang asunto nga nung nagpagadiyos siya, nga tao naman siya, no? Tanaw niya. What may prima facie evidence sa case build up niya gihimo. So the Bible said legally, matod pa sa Bible, Pilate tried to set Jesus free. But the Jews kept shouting, if you let this man go, you are no friend of Caesar. Kaya atong higayuna, there was only one king. That is Caesar. Caesar means government. Dili na tao. Government. Doon na usa lang ka Caesar. So busa kung imong buhian na siya, so pagkabato ka sa gobyerno. Yun ang mga tao. So he said, anyone who claims to be a king, oppose Caesar. Kaya doon na rin usa ka gobyerno. Kobit ang natayong pag-ayo ang Jerusalem, nito ay kayo na, pagkataon ni Jesus Christ, kaya ang mga astronomers, yung mga wise men, mga professionals to sila, they came from the east. It was believed that came from the Philippines and Asia. Na ilang gi-withdraw ang ilang bank account, ang ilang mga deposits, kining gold deposits, o ilang ginala nga ito kang Jesus, kaya musimba sila sa mga hari. No? Alam mo na pagsimba,
pag magsimba ka, naagad kay da. O, ayaw pag-ato sa hari, nawa kay da, bisan o kinig siya may pinakatag-iya sa tanang butang. Pero ang imong halat speaks how you value the king. At alam mo ganyan kami. So, bunggag yun dahil ng kingdom worship. At alam mo ganyan kami. No. So, gusto na yan buhi. Tuwa si kahimo tuwod kay ang mga tao yung sila kung imo ng buhian, supak na ka sa gobyerno. Kaya trabaho pa naman ka sa gobyerno. Kaya doon naman may usa ka hari nga giilan niya itong higayon na. Matong natayo ang Jerusalem, si Herodes, ipapangita niya ang bata, ipakita niyo, siya, ato, sultiyo ko, imusimba po ko, pero di gusto niya patsyon. Kaya ikaw naman, kining kompetensya naman niya. Now, again, in Luke 4:43, he said, I must preach the good news of the kingdom of God to other towns also, because this is why I was sent. Bato ba ni Jesus kinahanglan ko magwali sa gingharian sa Dios upang mga lungsod kay mao na hinungdan nga ako gipadala. Meaning to say, every time we bring the word of God, the contents must be the message of the kingdom. Natanan magayong gamin. Ang mensahe mahituon sa gingharian sa Diyos. Everybody say amen. So, importante kayo masabta nato ni may suon. We must know our purpose. So, the purpose of Jesus coming to earth was to be born as a king and to testify to the truth. At ano magandang and to bring the message of the kingdom. Purpose is very important. Because purpose is the reason why a product is created and existed. Purpose. Ang hinungdan na kita, the reason why we were created because of purpose. The reason why we were born because of purpose. And the reason why we existed because of purpose. In the absence of purpose, ang kinabuhi, may suon, balinada. Mapita mga tao, wala kabalo silang purpose. Walang ganang bisyo, o pariwara. Ano, wala sila kabalo silang purpose. Because, attached to the creation of man, first is the image of God, the mind of God. And second, the purpose. What is our purpose? Kingdom mandate to rule the earth. Then, kumana aron ma-fulfill na ito atong purpose, gitagaan ta og power, where the word potential came from. The word power in Deuteronomy 8:17 and 18, the word power means ability to think, speak, and act. Walang gitawag ang power. So, ang power, ang authority, and so on, is built in. Ang atong power is built in. Then, very closely related to our purpose. So, ang tanan sa ito, gitagaan ng power para ang atong purpose ma-realize. Tanan magayon ng praise the Lord. Para dahil mga tao ron, pariwaraan gihapon because wala sila kabalo silang purpose. Dali naman wala ang purpose. What is your field of interest? That is your purpose. What is your passion? Field of interest. Pagka nagabalo ka na sa imong interest, imong ganahan, imo nang i-enrollan, imo nang i-seminar, imo nang tugiyon pag-ayo. And later on, that will become your field of expertise. And that is your kingdom. No? Sama kay Thomas Edison.
Sa wala siya nakahuman academically. Pero ang iyang passion about the technology on the fluorescent lamp, wala mawala. So he discovered his purpose. Yan karon atong gipatronize kasi patay na siya. Pero ang iyang kingdom exists sa fluorescent lamp technology. Everybody say amen. Kitang tanan tagsa nato. Now, why purpose? Because where purpose is not known, abuse is inevitable. Kung di ta kabalo sa atong purpose, di nato malikayan ang atong pag-abusan. Madalang kayo mga tao nag-abusan, kaya sila kabalo sa purpose. Mana sige inom, sigarilyo, suka dito, suka dito, sa pinday dito, sa pinday dito. Walay tumong sa kinabuhi. Because where purpose is not known, abuse is inevitable and avoidable. Therefore, kinahanglan ta magawalo sa atong purpose. Without purpose, activity has no meaning and time and energy are misused. Purpose determines what is right. Purpose protects us from doing something good at the expense of the right. Kailangan makabalo ta sa atong purpose. Kaya kung di ta makabalo sa atong purpose, no, magsilang tag yun buhaton din kay maayo ni, pero pagpunta na, right ba na? Because we're supposed to do right, not only good, but right. Because not all good is right. Amen ba, my son? Purpose is the predetermined, established, intended result of a thing. Kung nasabihang gibuhat sa Diyos ang tao, nakabalo na ang Diyos sa end result. Kabalo na siya, nakita na niya ang big picture. Kita na niya, mauna siya. Munang tanawan mo sa blueprint of the creation of man was created in the image of God, because the image of God is the blueprint of the creation of man. So man was created patterns to the blueprint called the image of God. Ito na mayroon kami. Maraming sulat din ako ng mga linyahan kay kasi ang kuno sa uban. Praise God. Di ka basta-basta. Di good ka basta-basta. Because we are created, our creation is patterned to the blueprint called the image of God, the thought of God. Even the great king of Israel, Solomon, expressed the critical importance of the concept of purpose in the book of Proverbs this way. Many are the plans in a man's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Everybody say, Amen. Amen. Now let's go to the original mission of Jesus Christ. Now, the original mission of Jesus Christ is no less than to preach the gospel of the kingdom. In Matthew 4:17, he said, if you put that on screen, from that time on, Jesus began to preach. Repent, for the kingdom of heaven is near. So, bang nga version natin pa niya, repent, for the kingdom of heaven has arrived. So, bang version natin pa niya, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Layo doon. Doon, natin doon lang. Nasa kamot. Has arrived sa original text. Miyari na. Ganun miyari na. Because kung magtuon ka sa kang Jesus Christ as ambassador, no? Because si Jesus Christ acted as an ambassador representing the government. Now, sa dihang makikita ka sa ambassador, that is equivalent to meeting a kingdom.
Meeting an ambassador is equivalent to meeting a government. Tara magano kami. Meeting an ambassador is equivalent to meet the king. O kita liputan na si Jesus Christ ni sino? Ni sino tana? Si Philip ato na tana. Adili. Kalau yung siya kadugay Thomas ba to? Kasi Philip sa Ginoo ipakita ng mo ang amahan. Ug ikot na para namo. In a legal context, in a governmental context, no, ingon siya, kadugay na nimo ka pag uban-uban nako Philip. Papagay na nako. Ang nakakita ka nako, nakakita sa amahan. Why? Because an ambassador embodied a government. An ambassador embodied the king. Sa Bisaya pa, ang ambassador taglawas sa hari. Ang ambassador taglawas sa gobyerno. Ang ambassador taglawas sa gingharian. Doon ba? So, na ingon siya, kabukan na kung uban-uban iwa pagkakabalo. Now, the word repent here in Greek means a total change of mind. A total change of heart. Or to change from the way you have been conditioned to think. The requirement sa kingdom nga kinahanglan ta mag-repent. Lahi sa definition sa religion nga ang repentance, katong taong nagligid-ligid semento, naghilag, nagtayo ang luha, sipon, naglaway, no? O kay repentance, dili sa dihang gibag-o nato ang atong panghuna-una. Amen. Everybody say, Amen. Amen. Why? Why repent? Why change the way we have been conditioned to think? Because Jesus wants us to give to us the original mind of God called image. Tanan magano kami. Ihatag magbalik sa atong image because we lost the image. That when man lost the image of God, the mind of God, sa ito pa na buong ba? Kita na loss of mind, buong na. When we lost the mind, we are buong. Mga patakan na tagsulti, patakan na tagbuha. What ay iluhon. Anak o na yun, amahan o na yun, di ba? Ibuang man. Ibuang man kita. Because we lost the image, the mind of God. The only remedy sa pagkabuang to receive back the mind, the image of God. Yes. Everybody say amen. Amen. Di religion, buang-buang gina religion. Kung nagbinaw na ito, nagbudol tas religion. Amen ba may son? So, yun siya, repent. Kay requirement na, legal requirement ka na sa gobyerno. Because to run a government has something to do with the state of mind. Tanawa na itong Pilipinas ron. Pero ako kang issue sa mental attitude. Yeah. Oh. Tinawa na. Because biblically, gusto ko na ako ni-address ang ganing mga taga-gobyerno ba? Balik ka sa chaplain. Tinuon na. Nagmaginani. Sa ito pa, ang walay image sa Ginoo, walay mind of God, mga buwang. Because in Genesis 1:26, the blueprint of leadership is to run a government and country with the mind of God, with the image of God. Very serious. This is very serious.
Tanan mga gamit. Salamat kay ta, Pastor Will, gamit as Ginoo. Salamat kay ta. Tanay tabo sa atong ekonomiya. Doon ay gitawag nga created economic crisis. No? Because of greediness. Nanadiha ang hoardings. Nanadiha ang economic sabotage. Pati lara. Manay-decide ni Jesus Christ in siya sa dili pa matapos ang kalibutan ni siya doon ay kagutom, economic crisis, kamatay, pandemic, created gihapon. Tanan-tanan. Hinimo sa tao. Manabagawot niya sa Matthew 24:14, and this gospel, he said, this gospel, perhaps there is another gospel, but this one, this gospel of the kingdom shall be preached into all the world as a witness unto all nations, and then shall the end come. We need a good government, a correct government. Praise God. Not religion. So yun siya, pag inulsol ka mo, kaya mo na legal requirement sa kingdom. Kaya ang giharian sa langit, aniya na. Mo niya ang iyang arrival inaugural message of his government. Repent, for the kingdom of heaven has arrived. No? Because the kingdom of heaven was here before. Nanan diri. Pero sa diha nakasala ang tao, Edom, representing his home country called heaven, was recalled. Girecall. So, nag-designate na siya sa kagalingon nga wala na siya legal representation sa gobyerno sa langit din sa yuta. He was recalled. Sir Bubot, kasabot ka na sa maayon. Okay? He is taking law, you know. So, girecall siya. Nahinomdom ko nung panahon pa ni PRRD, I think an ambassador from in Germany representing the government of the Philippines was recalled. Doon kay naamay sa'yo. So, gibawian siya sa iyahang position because he committed a criminal offense called high treason. No? Conniving with the enemy, Satan. So, gisangla ni Edom, the first Edom, ang kalibutan. Now, another message of Jesus Christ, he said, Matthew 10:7, matod pa niya, as you go, mobile, no, preach this message, the kingdom, in government and country of heaven has arrived. Diyan na. Because the arrival of Jesus representing his government is the arrival of the kingdom of heaven. Everybody say amen. Yan pa siya sa Matthew 12:28. But if I drive out demons by the Spirit of God, then the kingdom of God has come upon you. Sa diyang akong palayason ang mga demonyo sa Espiritu sa Diyos. Kini nagpasabot nga ang giharian sa Diyos ania na. So, ang mga milagro, signs and wonders, dili na siya entertainment. Hihimo sa mga religion. Hihimo na siyang entertainment. Yabon, pasikaton ang evangelist, ang pastor. Muna nga, nawala na si Jesus, kaya katong pastor na. Guilty ko anak ka nito, evangelist ko. Come! Listen to Evangelist Nick Perez. Highlight din itong himo ko ni Nick. Pastil lang, manoy yung king. No? I-highlight na itong tao. But the kingdom. So meaning to say, pagka doon ay mga milagro, meaning to say, the kingdom of heaven is now taking over. Praise God. Ito na magiging gamin. Sa dihang ang atong mga huna na bago na. Nausap na.
the kingdom of God is now taking over your life. Not religion. No. Therefore, it says Matthew 18:23, the kingdom of heaven is like a king who wanted to settle accounts with his servants. Ang gihirian sa langit sama sa usa ka hari nga maghimo niya accounting, no? Patubagon taniyang tanan sa iyang gobyerno, sa iyang gihirian. Then again sa Matthew 24:14, and this gospel of the kingdom will be preached in the world as a witness unto all nations, and then the end will come. Ang religion yun, hala, bagyo, gumbat, kagutom, hapit ng Ginoo. Yan ang Ginoo. Dili pa na mga oy. Sinugdanan pala na sa kasakit. Yes. Pero religion, gigamito na panghulga. Aron magkabautismo, magpadagan, taghan. Religion, padaghan ay magbimbro. Amen ba may soon? Ako, ginagamit ako na sa panghulga. Aron kornero ng tao, aron magkabautismo, aron may membro, simbahan. Kung dili na this kingdom. Then, dayon ang Ginoo sa Matthew 9:35, and Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues. Synagogues means a meeting place. Syna means place, and gog means meeting. No, public place na siya. Mula na sa PIC, Philippine Information Center. Ang tanan dito, politika man siya, religious man siya, pwedeng gamitin na siya. Multipurpose. Po si Jesus Christ ito is teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom and healing every sickness and every disease among the people. So, ang gihimo niya, ang healing, gihimo niya, human, giwali, ang maayong balita, mahituot sa kingharian. Ako kanyan, as an evangelist, ang gi-highlight nga mo, healing, deliverance, no, salvation, lahi ka Jesus, kaya ang iyang gihimo, iyang giunag highlight, gipaibalo niya, ang giharian, ang gobyerno sa langit, niya na, that will take in charge of all our needs, whether it is economic, whether it is an issue of health, everything will be addressed by this kingdom, by this government. Everybody say amen. Hindi basta-basta, because this is the ultimate government. Tanang gobyerno, nagsoon. Di na mula mo ani. Because this government is quite safe. Because this government is run by right mind or mental state. Amen. Because of the image of God. Oh, glory. Palagpagan ito ang Ginoo. So he highlighted first the government and country called kingdom. And afterwards, he addressed the social needs, the mental, the health issue, economic problem. Bitaw gipakaon yung 5,000 ka mga tao. 5 ka na. Kaya kung sa democracy na siya, no, doon ay gigutom nga 5,000. Paggoy kay mag-meeting pa man mag-pass pa mag-bill. Napay si first, second, third reading. No? Arang galugay. No, sa kingdom, immediately addressed. Because at the word of the king, automatic becomes a law and executory. Palagpakan na ito ang Ginoo magsuot. Yan ang Ginoo. Ayaw sila kuliya, pakanan ninyo. Asa mo hindi pagkaon mo man. Sa mga kwarta, layo kayo lungsod. Di, pagbalik, wala na, patay, gutom ng tawanan. Sa pakanan ninyo. Tapo ka lang, small group. To find out, doon ay bata, nagdalag 5 ka tinapay, 2 ka isda. Resources. Idala dito sa source. Ihikap sa source. Ipadaghan.
napay sobrang lusi ka bukat. Grabe ang kingdom, no? Pag mo address ang mga problema, diha-diha may so. When you say, call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things which thou knowest not. Palabakan na to siya. Praise God. Dahan ka instances, next one. Because the Bible is not about a religion, it is about a king, the kingdom, and his offspring, kita. Kita mo star dari kita. And so not even the angels. Nasina magani mga anghel sa tuwa. Diba? Then Matthew 9:36, but when he saw the multitudes, he was moved with compassion. When as a leader, it is always moved by compassion. By heart yun ang magtrabaho. Because they fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd. Matthew 9:37, then saith he unto his disciples, students, sa Biblia, kita tawag tag disciples. Dili members, disciples. Kaya sa religion members, pwede mo ito, pwede dili, pero estudyante, kasi ay ito nga, di ba, magraduhan ka di. Di ba? Amen ba? Testing lakaw-lakaw. Di ka kapayan clearance sa umesto, di yun ka pasar. Walang address niya sa ito, mga disciples. Amen ba, Miso? Mato ba niya, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pag tinaghanan na nga niyo, hinog na. Kulang lang tao mga ngani. Matthew 38, mato pa niya, pray therefore the Lord of the harvest, that He will send forth laborers into His harvest. Sa pag-ampo kamo ngadto sa Ginoo, sa ang word Lord, Adonai, sa Hebrew means honor. At tagiya daw sa mga ni ang Ginoo, dili ang religion, kundi Ginoo. Pag-ampo kamo sa tag-iya sa alanihon, nga siya magpadala og mga ngani ngadto sa dako kayong alanihon. Tanan magayon, amen. Ako lang ikaw ng mga bersikulo, kaya happy to tuloy. Matod ba niya? Bakit ba Jesus Christ sa Luke 4:43-44, I must preach the good news of the kingdom of God to the other towns also, because that is why I was sent. And he kept on preaching in the synagogues of Judea. What shall I message kingdom? Luke 8:1. After this, Jesus traveled about from one town and village to another, proclaiming the good news of the kingdom. Ito tilang wali sa kingdom. Kaya wali ng mga religion na kay bias. Amen ba, Mason? To kingdom dili. Because ang kingdom para sa tanan. Kung religion, exclusive. Diba? O ini mo sa tabang-tabang. Sa Pentecostal ba na? Adili Katolik, adili natin. Kani baptist. O kani lang kay baptist man ta. So kung kingdom, government, wala gipili gobyerno. All people are recipients of the government's help. Kita tanang recipient ta. Kita na ta sa gobyerno, dili membro, lumulupyo kita citizens of the government. We are entitled according to law. Sa tanan nga unsay maayo nga naagi mo trabaho sa gobyerno to address all our needs. Amen ba, son? That's why we need His kingdom, the ultimate one. So Luke 9:11 matod pa niya, but the crowds learned about it and followed Him. He welcomed them and spoke to them about the kingdom of God, and healed those who needed healing. Liman ka. Pagkadungog sa mga tao na Jesus Christ, ano sila kay di man religion. Gobyerno man. Kaya ang mga Israelites kaniadto was under the Roman colony. Dali sila kasabot sa kingdom. Kaya under sila sa Roman colony. Mga kaniadto, natayog ang Roman government, natayog po ang mga religious fanatics. No? So duha.
Pagkamatay ni Jesus Christ, it was mentioned a collaboration of government and religion, most especially religion. Yan siya sa Luke 12:31. Ako na lang basa mga versikulo. But seek His kingdom and but His kingdom, and these things will be given to you as well. So Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God, legal entity, government and country, and His righteousness, legality, and all these things shall be added unto you. Grabe. Kaya ang gobyerno responsable sa tanan natong kinahanglan. Sa tanan magayonog, amen. Ya, nindot pa yun sa kingdom, kaya di na naman meeting pa ng mga ukoy. Oh, nabagiyo pagbayad kameral. Kaya mag-ginoo ko, dugay kayo. Pati lang na, pero kingdom, dalira kayo. O, sa esansya. Nagatin si Jesus Christ o kiningkon, wedding. Naundan mo sa bino. O, yan ang mama ni Jesus siya. Wala na sila bino. Sa babae, sa may mong labot, nako. Akong panahon, wala pa mabot. So we cannot dictate government, but we can demand. No? Yung siya, akong panahon, wala pa mabot. Kaya nakiksulti siya, dili ingon nga anak nga to sa inahan, kung dili ingon nga amahan nga to sa anak. Kaya Diyos man siya nga nagpagkatao diha sa unod. Amen ba rin sa on? Ako panahon, wala pa mabot. Kung sabi, ato si Maria dito sa mga tao, bisag unsay iyang isulti ninyo, tumana. Isa tumanon ang gobyerno, ang tao nga nagdala sa mensahe sa gobyerno o mahitungod sa nason, si Jesus Christ, dili religious message. Bisag unsay iyang isulti ninyo, tumana. Yan si Jesus. Pagkalos mong tubig, ang ipangayo bino, niya pagkalusod ng tubig. Ayaw daw sumak-supak, kaya masulti niya. Ayaw supaka, kumana lang yun. Ako sa nagibunon lang ang tadyaw, musulod o 180 gallons per tadyaw. Nga pila itong katadyaw, unom. Kaya itong tubig, itong tadyaw na ba, ginagamit ko nila pang himasa sa tiil sa mga, kasi Oriental Hospitality, ang tubig, gamit ko na sa paghimasa sa mga bisita nga. Kung ikaw doon ay bisita, ayaw at wala di ko may masa, ikaw din mismo ang tag-iya, tag-buy, host, may mga hugas sa tiil sa mga bisita, ginagamit ko nila. Pero limpyo kayo. Wala sa question. Ganong ipakalos na sa tubig na bino may kinahanglan. Kung maminaw tas pulong silog, dili na ito padayon nun. Malibong na lang ka. Pero padayon na, aroy ka malibong. Huwag ka rin nagkadawa na mong kingdom, padayon yung paminaw. So, moto, ikaduha instruction niya, siya, pag kuha na po dito, pagkabo, huwag kining binuang ba, pagkabo, dala dito sa kining nag-head sa kumbira. Kita lawan ron, pagtilaw niya. Tila niya! Dali ako. Dili ba ang akong kostumbre, nga ang pinakalami, unahon, katong minus og lami, ipaulahi. Nga naman, mo taguan yung pinakalami, ipaulahi man yung, nabaliktad man noon eh. Diba? Muna, ang beauty kung mambinaw tas pulong sa Ginoo. Sa kundi pa tagasabot sa sinugdan, padayon lang, tungod kay, tuwa na sa unahang gamay. Masabta na dito na ito. Kung nagkaroon na kadoon na ang kingdom, ayaw na din ibuhiin ninyo. Di ba kay Pastor Ariel respond, no? Ihang gigamit ang kingdom ay soong konsepto para nining mga ministry. Kaya kung kikinalang kingdom ang yun, dili religion. Magbahin-bahin mo ito ng religion. Kaya ang religion, pati na iharang na diya. Kompetensyahay. Padal ko ay kining mga building, yung ganing mga kaya dagkong building, kung diyo ka nasikat ako ng building.
O, kumplito mga instrumento. Katitang igo-igo ra. Wala di kasulti ka. Diba? O, niya, kuyo nga ang pastor, doon na dinidi, PhD. Di na basta-basta. Na mga membro po na, pero di basta-basta. Ang gi-highlight ang mga ang pastor o ang membro. Di na basta-basta na, ano siya ka? Pero sa kingdom, kitang tanan patas sa parehalata sa tubangan sa Ginoo. Because we are all created in the image of God. Amen. Well, di ko mahadlo pag ikatuwag bisag kinsa kay pareho ra man tatanan. Oh. Ang raw material yuta ug katong espiritu sa Dios eternal. Eternal and temporal. Yuta, temporal, eternal. Katong espiritu sa Dios na sunod nato. Pareho ra man ang taon. No? Well, dili ka inferior. When in fact, the Bible said that man was created a little lower than God. Psalms 8, 5, and 6. We are created a little lower than God because we came from God. We are an earthly version of God. Whew. Hallelujah! Amen! Praise God. Amen! Human. Sana ito kapay. Kaya ako gusto gano'n sa inyo. Di nga si Jesus Christ. Iyon ang mga tao, kay asa man di ay ang gingharian. Kaya amin man nilagang iharian, lugar, uusa. Ganun sa awan maabot ang gingharian. Lucas 17:20, 21. Iyon si Jesus Christ, sa Lucas 17:20-21, yun siya, ang gingharian sa Diyos, yun siya, dili lugar. Ayaw mo, paminaw, alam mo yun nga, tuwara dito ang gingharian, niyara din ang gingharian. Kaya ang gingharian sa Diyos, dili siya usa ka lugar. No? Siya, ang gingharian sa Diyos, yun siya, naa sa sulod ninyo. Like for example, school in the Bible is not a place, it is not a building, but a person. Like Aristotle, Plato, and Socrates, they are called school of thoughts. Kaya ilang mga idea, gitawag ng school of thoughts. Si John the Baptist was a school of thoughts. Jesus Christ was a school of thoughts about the kingdom. Muna ang ilang mga followers, gitawag disciples, students, ginabautismohan. Ang purpose ng bautismo dili aron mahimong membro, kundi to submit to the philosophy of the school of thought, which is a person. Tara magano gamen. The same is true with the kingdom. Iyang gidala diri ang gingharian o gibutan niya diri kay legally wise. Diba? Kita na sa Pilipinas, doon na tayo mga Philippine embassy sa tanang nasod sa kalibutan. O ang Philippine government, magpalit sa piece of land niya, ipangalan sa Philippine government, tukuran ng building structure, utawagan siya Philippine Embassy. So that Philippine Embassy, legally acquired, niya, nabagay structure, itawag Philippine Embassy, itawag na automatic ng Philippine government. A government within a government. A nation within a nation. O po lang gino. Gihimo niyang embassy ang atong mga kasing-kasing. Praise God. Kaya mo niya ang legal nga puyanan sa Diyos. Ang atong kasing-kasing, ang atong unang-una. Kung importante, madawat na ito ang Espiritu sa Ginoo to legally accept God to make our mind His legal residence on earth. Hallelujah! Tala na yun na kami. Aron siya maka-influensya sa imuha. God can only influence us through His Spirit. When we receive the Spirit of God, now God is taking over, making our bodies and making our minds
His embassy on earth. His legal residence on earth. Dili religion. Kaliente ng religion. Ayaw ng religion. Kay dugay na tayo. Budol na ng religion. Dili religion na kung kinahanglan gobyerno. A legal entity. Amen. At tanan magyanog. Amen. Kung naningon siya sa 1 Corinthians 3:16, wa ka mo makabalo. Nga ka mo mao ang templo sa Dios. Nga Espiritu sa Dios nagapuyo sa sulod ninyo. Ang pulong temple, dili itaw na religious term. Temple means palace. Temple means kingdom. Glory! Hallelujah! Amen! So that God can strongly influence us. We need His body to be His own again. We need our mind to be His own again. Hallelujah to His Spirit. Dili religion. Hallelujah ka na may sabihin na. Praise God. Hallelujah. Glory be to your name, Father. Hallelujah, hallelujah. Because governments in the world lacking the raw material, that is the Holy Spirit, to run a government in a country. That's why we are economically, drowned down socially because of the absence of the Spirit of God in us. Praise God. Pwede ba pataas na ito itong mga kapot ng song? Hallelujah. Make your personal confession. Make your personal commitment to the Lord. Lord, from now on, I am committing this body to be your heaven's embassy on earth. To making my mind to be your heaven's embassy on earth. So that we can help our government. We can help business community to run this country. Hallelujah, with the mind of God. Hallelujah! This is the message Jesus preached. The only message. The message of the kingdom. Hallelujah, hallelujah. Glory be to God, glory be to God.